أسا يذوذ دايري وما يتيذير ذي ثللي وما إلا سنجاق دايري يتعلي ذي كينوان تجميل تتوغال هي رجازن تلاوين يكتبلن في روحين نسان إلمن دتمونن تتمورتنا ويا يزماون نيكجردني سميت سيسكيل ندهف ذوق مزلو يا دايري سوين يخدم ذوين دي جاني ثمورتي سامغرات عبان رمضان يقوالان ثفاتي تيكل تمزوارود لثدرتيس كاع زوزان ذوق سكواسنا 1920 حنايا كردنش نشفو كل وانس نرقر القصاص. Elle est née en 1920 à Jouza, commune de Pont-National. ذاك عبان رمضان يلول كوهاماكي يلول ذاكي en 1920 le 10 juin يلول ذكواس ذي رمضان يلول ذي رمضان 29 ذي رمضان لا سمانا سيمانة رمضان. ذيك ذوراكي نجرجر عليا وذي تدرتاكي تبدا ثدرت عبان عندها إلا تشمع في ضوان وينورن دي تواشولتي سيميلا ذاكرو ذي حرشن ويطرشن هيني تيجاند يفرار ذا منزون وذك سوري في القراياس. الشمع كل vers 1926 قسمين الشمع كل l'Amar est dit Buitelous. L'Amar est Nour avec un élève. Nour, il a créé des animosités. C'est un garçon modeste. C'est un garçon qui s'en réserve. القرايه يغرا ذاك ديال كل عزوزن يزور طاس نوفا لي بولتانين القرايه ينس يعني اسو امكي يخدم امكي يقار نوفا الشيخ ينس يعني تسالن باللي يقرا كنيلاق همشوار يفازن يديبيون ذوك حريش القرايه يجا تواشولتي تستفكافو ذي وكينا ذي كمل القرايه سدي بليدا وذايا ناس ينجرنا فريد واسيلين في بولا يوكينا ذي سنرني ثاموسنيس وذي نجري من زا يسعون الباك. في الحالة اللي en 1932 داقين à la même classe on se suivait l'un derrière l'autre. En 1932 j'ai donné le certificat d'études d'Ikhmseydna. يغرا ديال كل جوج اسمي دي بوش certificat d'études يفكر تشدينا البليده عبان محمد يروح يغرا ديال البليده هكا بعد طوح 10 سنين 11 12 سنه شكان تاع الليسي وميقارني ميرني لو كوليج دو فيريي دو بليده يغرا كوليجي روميين لا نكرا كي الجزائريين ميرني دي خلطنا دنيني الا بن خدام دحلب الا لي فرار وصديق بن رمضان دابور يعني يخدم لو ليسي de Blida, après avoir fait les PS de Tijouzou, les PS, école primaire supérieure. On bat le lycée de Blida, un dernier début, le bac mathématique. تالي يتعدى عبان ذي بليدا يجات ديوالي نسلقور سامح قراني في البطل دي تيرينا في جديدة دايرية صغور وشنقو غراومي اياكي يسنالنا ذيك نفسيتنا عبان رمضان لفغي مقراني وكينا ذي نادي الخير هاثني صوضونا دار ثلاث تعديات روميو وخاص إلا يشم ويخدم ذي الإدارة فرانسيس دي شلغوم العيد في كثير تيمون الجزائر شغوف اللاغيس. عبان رمضان تلاقيت معاه في 46 في شلغوم العيد. شلغوم العيد في ذاك الوقت سيتي شاتو دان ديال ريمال مسمينه الفرنسي شاتو دان ديال ريمال. أنا كنت معلم حر في مدرسة عربية. كنا الفم جاء عبان رمضان كموظف في لا كومين ميكس تاع واسمو شلغوم العيد بصفتو سكرتير جينيرال ادجوان. حنا كنا الفم كنا اسسنا الخليه لا سيلول تاع البي بي زدناه معنا كان حنا زوج وهو الثالث معنا. حنا بدينا بالعمل نتاعنا وبالنشاط نتاعنا بعد واحد 3 شهور ولا 4 القريه كلها ولات بي بي. Il est devenu secrétaire général
de la commune mixte du Châteaudun du Rommel, Constantine. Et c'est à travers cette mairie-là, issue de là, qu'il est rentré dans les masses laborieuses du PPA, où la plupart des tracts même qui distribuaient sont fabriqués à la mairie, à cette commune-là. Au bout d'un certain temps, l'administrateur s'est rendu compte de la personne d'Abba Ramadan et ce qui se tramait dans la mairie. L'administrateur est venu le trouver, il dit: Monsieur Abban, vous êtes en train de fomenter des complots de cette commune-là. Abban répond: Gueule, entre moi et vous, monsieur l'administrateur, il y a ce porte-prime. Abban le lâche pas. لقديش سرتين من عبان دي شلغوم العيد يجات ديلين ذا عقال تربع ثلاص تربع ثوفير في قدشن ويتهجيني طراب ميال روميو لقديش تيجانا دي توحبات صغول العسكري روميان من بعد ميثاقا سوين يخدم. ولا ايتي كونتاكتي دينا بدات باللوس كازاسيون دلوس قاعد يتبريباري الثوره باش يعني بان ظلنت يغرى الى قاسن يونا مع بان باش يعني بور ديكرونشمون يخلق الميقار لوس لورغانيزاسيون سبيسيال باش ذهقين لا لوت ارمي الكفاح المسلح. رمضان يكشم انت يكمل ديال سمانت الشيف دو ولايه دي سطيف ويكشم على لوس انت كوماندين سطيف ثاني سميسلا الشمام ومن بعد شكانت على النافا ومن بعد سوفوند مليك سوفوند في لوساكي تفنتنا الكلي نتسا يرولا الويست حتى راسي يرولا الويست ويروح على وهران ويروح على المستقانم كل يوم سنه يروح رمضان تفند دي مستقانم démantèlement de l'os et à Ben Ramadan يتوظف en 50 justement حكم الفلاس 5 سنين. أسقات في روايض وسي الحبس روايض عبان يسعدا وسان فريكان ذا شو كانايا وسيار زرا يفدن ويلا يسدافو ذو تفغت يوكينا ذي كمل ذو كوفري ذي ديفدا المند تموننت نتزاير. يلا ذي الحبس في يتساكع روايض لا مي 5 سنين في الحقيقة أين يغرى دي 5 سنين ديال الحبس يرنا ثنا فين يغرى ديال الليسي يمدي بوين الباك. اي سينا يسعد 5 سنين الحبس لا طورتور ليزولمون ذي فكايث يغال ارتداء الجزائر سي الجزائر كنت فرنسا على لي بومات ويعط العرف كنت انسي سايف ديال الزاس ولاش وادا عندنا ديالنا سي بريزون دو هوت سيكوريتي بوينت يسعد شحال يسعد هنا يخدم من كراف د لا فان داينو تسمطانا ناناك سي لا بلو لونغ غريف كونو دون لي بريزون فرونسيز ا ليبوك ولا الماكلات ساكنه سكونزان باش يتمثل خاطر مصطفى فيها سكوندال نتا خاطر الستاتونيس بينال يبغى مثلا بريزوني بوليتيك يوالي بويد ستاتيو دو بريزوني بوليتيك شيغانت دي سود ويست لا فرنسا دي البي دي التارن دي نام ترانكيل يغرى في كتابنا الميروان لو 15 جويي 1954 شيغانتي باش تسرح يبدا الجزائر 15 جويي 1954 رانتي ميرني الحبس الحراش دا عندي يسرغوس المرض كل صباح تيقول الشيف محبس بوليتيك كل صباح الى قد يكر كل جمعه الى قد يكر يخدم لا لوفي دي كولور. أمنزون نوفمبر 1954 يطردق وعبر مزوارون ذك ذورا نتمور الناق وثنده ثقراولا وخاص ما إلا عبان وستون فكران ثقني تذي حضارة يقيس القرب لمعنى يعاون تستكتوين ذوين يزمال ويفكدفو ذي رفيق نيس. Du matin.
Des commandos attaquent en plusieurs points de la ville, posent des bombes dans les locaux de Radio Alger, une usine à gaz, un entrepôt de pétrole, un central téléphonique, un dépôt de liège. À Boufarik, un hangar prend feu, un dépôt d'armes est attaqué. À Baba Ali, une fabrique de papier est en partie détruite. À Blida, on tire sur la caserne de Bizo. Il est 2 heures du matin en Kabylie. Le poste de gendarmerie d'Azazga est attaqué et un autre à Tikzirt. Des coups de main sans résultat ont lieu dans la région. Des lignes téléphoniques, des poteaux télégraphiques sont coupés. Le téléphone ne fonctionne plus entre Alger et Tizi Ouzou. وقبل تذكر تقراولا تصل نيدس يعني صور الناس الخضار على الحبس نتا إمي ديجا إلا سكرتير ديجا يسعى يبويد اون رونيو يجان قخام بارز قخام نسن اسمي ندهن هذا سكرن الطراب زران يعني يرنو سيتي ان ميليتون انجاجي زران يسعى اون رونيو تصلني الحبس سي الحبس يخبرد الفاميلياس ينازند ما روحند اداوين لارونيو الى خاص نتفكم يعني اسكواس في ثقيرولان 54 عبان رمضان يفغتي الحبس ويملى لدي مدوكاليس يشبان العربي بن مهيدي فلنان الحنفي ذوياض النظام وكذا يكمل نضاح وعبان دي ثالثاكين يرار الدورة سارتي مقرن عندان يصوض ذي سدوكل ودي جمع مرة غيموسوين دي ديسان وذي دوكلن مرة سداو تشضاط اللفلان وذي سعون يوني يسوين تيمونانت نلزاير. Eh bien, le 1er novembre a permis d'ouvrir des horizons. Moi, pour moi, le rôle de Aben a été un rôle fondamental au plan de l'organisation. Il a d'abord les contacts qu'il a pris avec tous les partis pour leur demander de se dissoudre et de rejoindre le FLN à titre individuel, les organisations syndicales, les organisations des étudiants. Il a fallu que vienne Abban avec Ben Mehidi pour que des tracts sortent qui expliquent la signification du 1er novembre, la lutte menée par le peuple algérien. Je pense que c'est un énorme travail. هو قام بدور سياسي جبار. كانوا الحزاب والحركات اللي راهي الجزائريه كان يعني على كل حال عنده كل واحد عنده البرنامج نتاعو كانوا مسالمين ما خاطيهم العنف ما يفكروش باش اسمو وما يطلبوش بالاستقلال. بدا جميع الحركات هذو كلهم بالعمل نتاعو بالاتصالات نتاعو معاهم جابهم كلهم للجبهه باللي ارواحوا هذه نتاع الشعب الجزائري كله يعني شاركوا في تحرير بلادكم وعنده يعني فضل كبير من الناحيه هذه. ثقيلولان 54 تكمل ذوقنال هيجي يتجاع بن رمضان هذي قاعد وذي نظام اكثر عندها يخدم غميس المجاهد ما كان يفكت في كثير يوكل هذه اللي النشيد غنا ويتدوك النيزيريين. أما كان عبان رمضان إلا ظفيرو ديون هراو لاصوماني ديال 20 أوت 1956 هكراو يجنجران فريدة جديدة هراولا ويدي سرسن لساس غفاث في الجزائر من بعد تيمونات. En 15 jours, dans le cadre sauvage de la haute vallée de la Soumam, 13 responsables FLN, protégés par 1 millier de maquisards placés sous les ordres du chef kabyle Amirouche, ont travaillé à l'établissement de la plateforme politique qui manquait jusque-là. Le Congrès consacre l'importance essentielle des commissaires politiques et conclut à la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Qui a été quand même l'organisateur, avec Ben Mehidi, de congrès de la Soumam, et il nous disait lui-même qu'il fallait être fou pour organiser un congrès de ce genre
Et effectivement, ça a été un coup de maître. ياكل قانونات ديفوندي الكونكر دو لاسمام ذا بن رمضان صغور السيد فون ولا شونا لا يسكت من كاين في غدا كانوا فاك نسك خدمن لي طراسيك طراسين لا ريفولوسيون الجزائريان ام كانت تخدم نسك فرقن لا بوليتيك الميليتير تو لي سيرفيس يخدم تو لي سيرفيس بور لا ريفولوسيون الحبوس لا جوستيس يخدم السانيتير لا سونتي يخدم لي ميليتير يخدم لا بوليتيك يخدم دينا. راه هو المحرك الاول، راه كون فيه لجان هنايا في العاصمه، هذوك راه باش حضروا الارضيه نتاع الصمام لا شرط الصمام، وهو اللي راه وجد كل شيء بالمساعده نتاع بلميدي واخوان اخرين. من بعد جراو الصمام مع باني قداش ذوق النار في نقيضين ديلان ذوق جراو امذيا تفاغ تمثال الجزائر الثمورا في فرانيين تسيوض الصوت دايريا الثمورا في جيراتين اماكن يلا ذا عقال تقاموت نسيسيو. Saad Dalab, ancien partisan de Messali Hadj, Ben Retta, pharmacien à Blida, et Aban Ramdan, véritable tête politique du Front de Libération Nationale, ils forment le comité de coordination et d'exécution, CCE. ديسمبر 1957 عبان رمضان يرزان غير ثمورثن المروكي وكنا دي مسلاي لكذو يلي ذا مروكي ومحمد ويس خمسان يوكنا تسقع ذنا ساغن يرسنا ثنت مورا مشان يفسن الغدار هجاني الموتيس وذيني حوصن ثروي حفيز. Je me souviens, et nous avait laissé entendre qu'il y avait un litige très grave sur les frontières ouest et que, ma foi, le CCE avait estimé que la seule personne ayant l'autorité suffisante pour en parler au roi Mohamed V était Aban Ramdan. Donc dans notre esprit, il était allé au Maroc pour régler ce litige. À mesure que les mois passaient, nous n'avions pas d'écho de Aban Ramdan et nous commencions à nous inquiéter. Et lorsque, je crois au mois de mai ou juin 1958, on a appris la mort d'Abban Ramdan et que nous avions reçu El Moudjahid avec une très grande photo de Abban en première page, avec Abban mort au champ d'honneur, je vous dis très honnêtement, personne d'entre nous n'a cru que Abban était mort au champ d'honneur. الموت نتاع عبان على كل حال هو الشيء اللي ضروه بالنسبه لي انا كيفاش نشوف هذه نتاع اولويه الدخل على الخارج واولويه السياسي على العسكري. فسروها الجماعه باللي خاطر هو سياسي يعني عنده لا بريوريتي عنده لا بريموتي، وبما انه هو في الداخل والوفد الخارجي محسوب كانما انا الرئيس وانتم راكم المرؤوسين، هكذا فسروها. الموت العبان ثغلي دم السعقان غفي رفيقني تدنو فلان الاختيار النظام سوى غفار بفريد يدي ينجار هفريد نتل اليوم. La mort de Amman nous a choqués, nous a attristés, mais dans les révolutions, il y a toujours des choses qui ne sont pas plaisantes. Et on ne pouvait pas arrêter la révolution à cause de ça. La révolution continue. Et il fallait qu'elle continue. Nous l'avons regretté beaucoup pour ce qui est de le frère Abban, dont le souvenir est toujours vivant. Ça a été une très grande perte pour la révolution. عباني غاف في كثيوين سقيمتد ومرة يراوليون توالين تذمديا. عبان رمضان كان من المنقذين الحقيقيين لحرب الجزائر. Abban Ramdan, c'est un grand homme et en même temps qui était rigoureux et sévère tout en étant assez ouvert. إذا كان كاين وطني وكان مجاهد اللي يعني أو بطل هو عبان رمضان، هو دائما حريص على الاستقلال. عبان أنا بالنسبة لي راه بطل وراه وطني. نكون عبان نحسبيت نسا لا ريفوليسيون الجزائرية
أنواع ذميس نكوني أنواع دراوسا قاعد يكحن فرنسا أنواع دراوسا قاعد يحمل تمورت نسن بن رمضان وي سيتم تنرفو يتنرفي على كل حال مي الحاجة المال يبو با فير دو مال مجاهد نلعب لكن بني ساعة نشتاق ندير ونسكت Abban est parti, il laissait une lumière, il a laissé sa lumière derrière, il est parti, nous gardons en souvenir toute l'Algérie, toutes les générations à venir comprendront qu'il y a eu des hommes que nous avons connus et des hommes des brillants, des lumières qu'on n'a pas connus, ils sont morts, ils sont connus que de Dieu. سيمسلاينا بويدي شاركين المحنة ذا عبان ذويدي الشفان ذي نفهم عبان رمضان ذا زمول وتيك جديد تجراولا يدي سوفغانا جدو ذا زايرين سيطلام ذا البطل يزايلون بوع ذا ورومين غرفافات للي عبان رمضان ثمورثي كتقيم تزوقو يسكيل بدا يمي غيني تفكير ذويني ذا جير تفاث ونختير